Yammaje 1.4 maje write these words in the columns above. Wore direke the column maje tomara potte hoye listen and check. Funi ere dase tomara check goro repeat the words. What ibere dwarai ho. Name gwase nam name hode nam is hode on chiddi shidi chiddi. Thanks chezutine my hode ar I hole I my hole ar we hole ara we hole chenodu to our angole RR our hole RR chinno do e so ede nijuttu manushugga dehor dehi bahor a coffee please are go coffee di what stress is important honnom maji dibo ede coffee maji c or nijuttu go dai dehor je go dai dehor hi bo yidi ki hi bare stress gotte hode a coffee please coffee hodde bare kanaguri stress gori gella to stress hodde hibe beshi important ede dibe dai diye hi bare hoda underline nijuttu hoye underline mane nijuttu dai diye nijuttu dani minta tadi underline the stress syllable in these words ede lobzo hodun din diye hino maje onara muntu nijuttu dase lobzo hino nijuttu jiba maje stress korom goribo hi bare tomara line do underline goro an kodde to ede coffee maje c or nijuttu dom goribo sandwich honnom maje dibo email e nijuttu dibo indila inda inore folla ara funyum funi bade dase ara tu honila gori hom goribo hi bare dom goribo yar bade আর কানম মাঝে দাসে যাই ই মাঝে যাইয়ার দাসে কি হইব বলে হোয়াটসঅ্যাপ কলর দাসে আর তু ছাটম মাঝে দম করিব দেহেড়ে হন লব্জ হন জাগাত গলিব মেসাল কফি স্যান্ডউইচ পিজ্জা হিন ইদিকে হানা চিজ তলি হিন ওরা হানা জাগাত যাইব জিবা নাকি টয়লেট হর হিন হোটেল এয়ারপোর্ট ইন ইদিকে ট্রাভেল হদে সফর চিজ ইন ইদি সফর জাগা মাঝে যাইব Zin communication ogologo talakat golono yide hedo yidiki email internet computer hino yidiki ogologo talakat gorode chis hetalla hin e jaga jaibu to onora ede buji hajju boli asha gori ede sandwich hoila hogi internet o begune buzor email o begune buzor hotel hole hotel be buzor toilet hole toilet o begune buzor hodde o indare hodde airport o begune buzor pizza hodde hino onorar hotam maji begune buzor tole ibam maji dur hon no hoyi boli ami buji Coffee. Sandwich. Email. Internet. Toilet. Hotel. Pizza. Airport. Computer. Listening